बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफ राज और या मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि वो नोटिफिकेशन जिसका 6 अक्टूबर से कौम को इंतज़ार था, आज वज़ीर आज़म हाउस से बिलाखिर जारी हो गया। और जो वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से जो एलामिया जारी किया गया है उसके अंदर यही बात सामने आई है कि जो समरी भेजी गई थी, वज़ीर आज़म ने उनके इंटरव्यू किए और मुशावरत के बाद जो नदीम अंजुम साहब हैं उनको DGISI तैनात किया गया है। 20 नवंबर को अपनी ज़िम्मेदारियां संभालेंगे। तो इस तरीके से जनरल फैज़ हमीद साहब जो मौजूदा DGISI हैं वो कोर कमांडर पेशावर का चार्ज संभालेंगे। बहरहाल वो एहजान जो था वो कौम को जिस तरीके से अफवाहों की जद में थे, मुख्तलिफ़ किस्म की इतलाआत आ रही थी, वो बिलाखिर आज अंजाम को पहुँची। और आज जो है शेख रशीद साहब ने ऐलान किया कि जी पेज एक ही है और सब हम एक हैं और मुल्क के लिए हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा बड़ा मौजू है तहरीके लब्बैक के साथ मुज़ाकरात वाली बात। उसमें भी शेख साहब ने कहा कि फ़्रांस के सफ़ीर और उसकी एम्बेसी को बंद नहीं किया जा सकता। इसके अलावा तमाम जो मुतालबात हैं तहरीके लब्बैक के उस पर अमल किया जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब इतलात ये हैं कि एक नफरी जो है लाहौर से रवाना की जा रही है। क्या होगा इस पर भी करेंगे बात। बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और यह साहब, आप आज मेरे साथ नहीं हैं, इस्लामाबाद में हैं, तो क्या कह रहा है इस्लामाबाद का मौसम? और आज आप गए हैं तो आपने नोटिफिकेशन भी लगता है आप ही की वजह से वहाँ पे हो गया है, आपके मुबारक कदम पड़े हैं। और पहले ही जो चाह मगोइयाँ थी कि 25 के बाद जारी होगा और हम भी यही बात करते हैं, आपने भी ये बात की और 25 आज 26 है तो नोटिफिकेशन हो गया। तो इसलिए जो अफवाहें इससे नोटिफिकेशन से रिलेटेड थी वो तो फिर इसका मतलब है ठीक निकली। क्या कहते हैं आप? देखिए, बुनियादी तौर पर एक बात अच्छी ये हुई है कि एक पूरी इदारे के लिए और सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के लिए ये बात बड़ी अच्छी हुई है। जैसे भी हुआ एक बेहतर तरीके से कि एक प्रोसेस ड्यू प्रोसेस है और जिसके बारे में काफ़ी ड्यू प्रोसेस यही था कि प्राइम मिनिस्टर देखें ISI जो है ना, देखें ISI दो हिस्सों की सूरत हाल है। एक तो ISI ये है कि ISI का उसका किसी के मातहत होना, वो बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर के मातहत है, ये बड़ी तय सी बात है। दूसरी बात है ISI का ऑपरेशनल होना। ऑपरेशनल जो है गुज़श्ता तकरीबन 20-25 साल से वो खालिस्तान फौज के ज़ेर असर हो गई है। वो एक बुनियादी तौर पर एक सिविल इंटेलिजेंस एजेंसी के तौर पे काम नहीं कर रही, ना करती रही है कभी भी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में पॉलिटिकल विंग ऐड हुआ था जिसने उसको थोड़ा सा इन्वॉल्व कर दिया, वरना वो अफगान जहाद ऑनवर्ड यही करती रही। अब उसको चलाना होता है पाकिस्तान में ISI के चीफ ने, जो कि हमेशा एक जनरल होता है और वो मातहत होता है उसका आर्मी चीफ का, और कोर कमांडर मीटिंग के अंदर मौजूद होता है एज ए हेड ऑफ द आई। एक तो ये होता है। दूसरा ये है कि उसको लगाना किसने है। ये है प्राइम मिनिस्टर का बुनियादी तौर पे इख्तियार और प्रेरोगेटिव। प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार और प्रेरोगेटिव आर्मी चीफ को लगाना भी है, दोनों को लगाना। उसका प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव जो है एक जमाने में चीफ जस्टिस का भी था, लेकिन उन्होंने अपना मसला हल कर लिया, खुद ही उन्होंने सीनियरिटी केस में डाल के उन्होंने कहा जो सीनियर है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उन्होंने एक फॉर्मल सा नोटिफिकेशन करना है जो करने का। अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त इमरान खान साहब ने उन्होंने अनाउंस कर दिया था, उन्होंने ये समझते हुए अनाउंस कर दिया था कि जैसे गुज़श्ता कई सालों से हो रहा है, तो इमरान खान साहब ने बुनियादी तौर पर ये कहा कि नहीं, ये इसको ऐसे किया जाए। अब अगर तो रिफ्ट बढ़ जाती तो फिर आज वाला नाम जो है ये ना होता, ये फिर को बदल के कोई और चीज बन सकती थी, या उसको पहली पोस्टिंग को ट्रांसफर खत्म किया जाता। एक बहुत बड़ी अफवाहें चल रही थी बहुत अरसे से कि सऊदी अरब गए हैं तो सऊदी अरब से कोई ज़ाहिर बात है गाइडलाइन लेके आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में सऊदी अरब में गाइडलाइन यही ली जाती। फिर उसके बाद एक और चीज़ थी जो कैनेडियन एम्बेसडर, उनसे मुलाकात हुई, क्योंकि अमेरिका जो है वो देखना चाहता है कि एक आर्मी चीफ जो है वो किस उसके नर्व्स की सूरत हाल क्या है। तो वो कनाडा और बरतानिया के एम्बेसडर के थ्रू आता, खुद नहीं सामने आता, क्योंकि ये बेसिकली काया और ताक किस्म के लोग होते हैं। लेकिन एक बात ये तय हो गई है कि वो बात जो कि पहले प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि मैं इंटरव्यू करूंगा, अब मेरी इत्तला ये है कि इंटरव्यू सिर्फ एक ही हुआ है। ठीक, अब वो क्योंकि ISPR के उसमें तो इंटरव्यू की कोई जिक्र नहीं है, उन्होंने जो नोट जारी किया, यहाँ इंटरव्यू का जिक्र है, तो इंटरव्यू बुनियादी तौर पे एक ही हुआ है क्यों, और वो चलो फिर भी हो गया, ये भी बड़ी बात है। असल मसला ये है कि जो भी हो पाकिस्तान के अंदर एक बात तय होनी चाहिए कि इख्तियार किसका है और ऑपरेशंस कौन करता है। एक होता है CEO और एक होता है COO।
جو سی او او ضرور رہے لیکن سی ای او کی ایک کیفیت نہیں تو یہ بہترین وقت نہیں ہے کہ اپوزیشن کی تمام جماعتیں جو کہ آئین کی عملداری اور اس کی سپرمیسی کا دعویٰ کرتی ہیں وہ اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھیں اور اس حوالے سے جو بھی قانون سازی ہے وہ کریں تاکہ ونس فار آل ایک معاملہ یہ حل ہو جائے کہ کس کا کیا اختیار ہے اور کس نے کیا کرنا ہے. اس میں سب سے بڑی رکاوٹ خود عمران خان صاحب کی ذات ہے. عمران خان صاحب اگر اپنی ذات کے آئینے سے باہر نکل آئیں, عمران خان صاحب اگر اپنے آپ کو سوچنا, اپنے آپ سے محبت کرنا, اپنے خیالات اور آئیڈیاز سے محبت کرنا چھوڑ دیں تو یہ ساری کی ساری پارٹی کہ میں نے زندگی گزری ہے, آپ کی بھی ایک اتنا عرصہ ہو گیا اس کے, آپ نے کبھی کوئی ایسا پرائم منسٹر دیکھا ہے کہ جو یعنی سیاسی لیڈروں سے اور سیاسی میٹنگ سے الرجک ہو؟ یعنی کبھی ذوالفقار علی بھٹو سے بڑا پاپولر لیڈر تو کوئی نہیں ہوگا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہر تیسرے منٹ کے بعد وہ جب آئین بنا رہا تھا تو کتنی نیگوشیشن کرتا تھا. مفتی محمود اس کے مخالف تھا, ولی خان اس کے مخالف تھا, مولانا مودودی کے گھر جا پہنچتے ہیں بھٹو صاحب, مولانا مودودی کے گھر جاتا ہے. جہاں کو آپ آسمان سے اترے ہو کہ آپ کس سے نیگوشیشن. اصل مسئلہ یہ ہے کہ سب سے بڑی رکاوٹ بنیادی طور پر عمران خان خود ہیں اور یہ ان کے لوگوں کو بھی مان لینا چاہیے کہ جو لوگ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. میں ابھی دیکھیں نا یہ جو افواج چوہدری صاحب نے ہر ایک کے اوپر الزام, انصار عباسی نے لکھا کہ جو وہ چاہتے ہیں کہ انٹرویو کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے افواج چوہدری صاحب نے کہہ دیا کہ نہیں کوئی انٹرویو نہیں ہو رہا اور یہ آپ فیک نیوز. آپ ظاہر بات ہے کہ اس کے اوپر کم از کم افواج چوہدری صاحب کو معافی تو مانگنی چاہیے آ کے کہ میں نے غلط کہا تھا, آپ پہ الزام لگایا تھا, ایک صحافی کی خبر ٹھیک درست ہے, لیکن یہ ماحول پیدا نہیں ہونے دیا جا رہا. اور یہ ماحول کیوں پیدا نہیں ہونے دیا جا رہا؟ بنیادی طور پر اس کے سارے پارٹی کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ہم راضی نہیں کر سکتے. وہ اکثر اوقات یہی کہتا ہے کہ بتائیں جی کس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں, کس سے میٹنگ کرنا چاہتے ہیں, کس سے کیا کرنا. او بھائی آپ سے میٹنگ, آپ لیڈر ہو, یا تو آپ بتاؤ کہ آپ کے بعد کون سا لیڈر ہے تاکہ ہم سمجھیں اس کو. پہلی بات یہ ہے کہ یہ واحد پارٹی ہے کہ جس کے اندر آگے پولیٹیکل ڈسینڈنسی جسے کہتے ہیں نا کہ نائب کون ہوگا, خدا نہ خواستہ کو چلے جائے کون ہوگا. چلو پیپل پارٹی نے, نون لیگ نے مسئلہ حل کر دیا, ٹھیک ہے, ادھر کہا کہ جی ہمارا بیٹا بلاول ہوگا, اس نے کہا ہماری بیٹی فلاں, مطلب لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں. عمران خان صاحب آج خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے تو مجھے بتائیے پی ٹی آئی کا تو دفتر جو ہے نا وہ غائب ہو جائے گا. کوئی کون کہاں جائے گا؟ سارے پرندے ایسے اڑیں گے جیسے ایک پٹاخہ چلتا ہے تو ساری چڑیاں درختوں سے اڑ جاتی ہیں. یہ تو آپ کی صورتحال ہے. آپ نے کوئی ایک بنیادی طور پر اپنی ایک لیڈر, یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب بنیادی مسئلہ ہے, سب سے بڑی رکاوٹ. میں اتنے عرصے سے یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کو اپنی ذات سے نکلنا چاہیے باہر, ورنہ بڑا غلط ہو جائے گا. آپ خود سوچیں نا کہ اتنی بڑی میٹنگ ہوتی ہے گلگت بلتستان کے بارے میں اور خان صاحب خود نہیں آتے, آرمی چیف, یہ کیوں ہوتا ہے؟ اور پہلی بات یہ ہے کہ اداروں کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں, ان کے آپ کا مسئلہ آپ حل کر دیں. اس کی ایک وجہ ہے عثمان صاحب, اتنے لاڈ سے, اتنے ناز و نیم سے جو ہے کسی کو نہیں پالا گیا آج تک. دیکھیں آپ کا سینٹ کا مسئلہ ہوتا ہے, آپ کا حل کرا دیا جاتا ہے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. آپ کا کسی اور جگہ مسئلہ ہوتا ہے, آپ کو حل کرا دیا جاتا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. آپ کے جتنے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں بڑی آسانی سے آپ کے حل ہو جاتے ہیں. آپ کو پکی پکائی کھیر مل رہی ہے, آپ کیوں کہیں گے کہ جی میں اپوزیشن کے ساتھ بیٹھوں؟ یہ گلگت بلتستان کا مسئلہ کیا پاکستان کی آرمی کا تھا یا پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی؟ یہ آپ کا مسئلہ تھا بھائی. صحیح, آپ نے گفتگو کرنی تھی. ان کو ایک دم دیکھ کے ایسے لگتا ہے جیسے اپوزیشن سے نہیں بیٹھ رہا وہ شاید انڈیا کے کسی کپتان سے, بلکہ انڈیا کے کپتان سے تو ویسے دوستیاں تھیں ان کی. ہاں وہ تو چلو انڈین کپتان کی بات ہو گئی. یہ تو ایک میچ جو 6 اکتوبر سے جاری تھا, بالآخر آج جو اس کا نتیجہ آ گیا, نوٹیفیکیشن ہو گیا. دوسرا میچ جو ہے وہ شارجہ میں جاری ہے اور وہ بھی بڑا دلچسپ میچ ہے اور پاکستان اور نیوزی لینڈ کا جاری ہے. اور اس میں اب تک تو پاکستانی ٹیم میں دبئی شارجہ کی سخت سیکیورٹی میں نیوزی لینڈ ٹیم کو دبوچ رکھا ہے. تو بہرحال اس میچ سے بھی بڑی توقعات ہیں اور جو پاکستانی قوم ہے وہ بھی ایک اس کیفیت میں ہے کہ آپ نے ہمیں یہاں سے جو ہے وہ سیکورٹی کے نام پر راہ فرار اختیار کی, پاکستان کو بدنام کیا. تو آج موقع اچھا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ میچ دیکھ رہے ہیں, ویسے سکور کا کوئی اندازہ ہے؟ میں تو دیکھ رہا ہوں جی. ابھی تو 4 آؤٹ ہو چکے ہیں اب تک. اچھا, صورتحال عثمان صاحب یہ ہے کہ 2 چیزیں ہیں. ایک تو میں تو ہوں بڑا متوکل قسم کا آدمی جو اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھتا ہے, اور دوسرا میں ایک جنرل صورتحال, ایک سائیکالوجی کی طالب علم کے طور پہ دیکھتا ہوں.
पाकिस्तान की टीम पहली दफ़ा ऐसी गई थी जिसके साथ 22 करोड़ आवाम की कोई तवक्कुआत वाबस्ता नहीं थी, ना कोई प्रेशर था। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ। वो समझते कि नहीं बस क्या करें, हारना ही है, क्या हो और टीम जाएगा। की सिलेक्शन के वक्त ये बड़े कोई सवाल pressure उठे, होता है फिर ना कि चेंज हमने भी हुई। जी हाँ, कि हमने जीत के आना है। ये पहली दफा इस टीम के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। उनको पता है, मुझे एक जमाने में मैं जब नौकरी में था तो लोग कहते थे कि सख्त जगह पे जरूर जाया करो पोस्टिंग, क्योंकि अगर आप नाकाम हुए तो कहेंगे जगह ही बुरी थी, और अगर आप कामयाब हो गए तो कहेंगे अफसर बहुत अच्छा था। यही इनके साथ हुआ है कि इनको कोई टेंशन नहीं थी कि जनाब पब्लिक में जूते पड़ेंगे, वो कहेंगे यार टीम ही कमजोर थी, हमारा नसीब है। अचानक जो मिला है, और इसके दूसरी मैं समझता हूं तवक्कल। देखिए पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को सिंगल आउट करने की कोशिश की गई। नॉट सिर्फ ये कि इंडिया नहीं, पूरी दुनिया के अंदर इंग्लैंड देख लें, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, और आपको भी पता है किसके कहने पे ये हुआ है, उसके पीछे किसकी डोरें थी, किसके कहने बीसीसीआई की थी, किसकी थी, भारतीय बोर्ड ने क्या किया, किसने क्या क्या किया, सबके सामने है। बहरहाल बड़ा जबरदस्त और उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि हाँ अल्लाह करे जी इंशाल्लाह जीते। और ये जीतना इसलिए भी जरूरी है कि हमें ताने बहुत मिले हुए हैं इस बात के ऊपर। और जो न्यूजीलैंड जो है, अब देखे ना, मतलब पाकिस्तान में हमारे लोग जो है काफी बड़ी अजीब गरीब लोग हैं कि यानी एक अब अंदाजा करें कि आप एक उसको हीरो बना के पेश करते हैं जेसिंडा आर्डन को, कि उसने जनाब 60 बंदे वहां कत्ल हो गए थे, और वो जनाब उसके एक उस तरफ आप देखें अफगानिस्तान में तालिबान के हजारों बंदे शहीद हुए हैं और उन्होंने माफ किया। वो आज तक किसी ने हीरो बना के पेश नहीं किया। यानी पिछले दिनों वो उस दश्ते लैला पे गए हैं जहां 2-2.5 साल बाद तो उसमें कंटेनर में अब वो उन्होंने माफ कर दिया उनके कातलों को। अब यहाँ सूरत हाल ये है कि जेसिंडा आर्डन जो है वो हीरो है और दुनिया पूरी में हीरो है। हालांकि वहां इस तरह के लोग पलते हैं, देखते हैं क्या होता है। अल्लाह करे जी इंशाल्लाह लजीज। हाँ जी बिल्कुल जी, आपकी दुआएं भी और पूरी कौम की दुआएं कबूल हो। यहाँ लेते हैं ब्रेक के बाद आएंगे तो प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखते हैं।